हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तुमके काଣା लागुछे गाइस इटा काଣା हेतिबा इटा होचे ऑक्टोपस रो पीट इटा देखुथिबो आरो राजेश इटा धुचे आरो इटा आजिका टिके धुवा लागि टिके पड़ला तो ऑक्टोपस रो हाड़ देखाबोनी जे हाड़ देखो तार हाड़ पूरा एते पाइप एंदा दिसुछे बोले तमे बुझुथिबो इरा पाइप की काଣା जे इटा तार होचे मेरुदंड आरो इटा देखुथिबो काଣା जे इटा ओडे एंता माछ जे किनी साला ने काटी नै ना कि किछु नै ना डायरेक्ट पुड़े कर ख आरो इटा देखुथिबो चिंगड़ी तो एक नंबर अच्छे पूरा इटा आज टिके धुचु आर काटमु टिके ट्रेनिंग चली आजिका तो बढ़िया करी तो देखुथिबो इटा ऑक्टोपस रो केनता माने हटा दीछे पूरा इटा ऑक्टोपस हला मुई तो देखने वाला पागल ही थी नो इटा देखुथिबो माछ का माछ कुतुरी माछ की टुकुरी माछ जी इसको देखने के लिए सीखो आप डाउनलोड करो तो देखुथिबो केटा दिसु जे देखु जे तो মানে কাଣା কিছু করবার লাগে কিছু নেই না গাইস শিখো আপ ডাউনলোড করো আর এটা দেখো মাংস আইলা আর দেখুথিব কেতে কোয়ান্টিটি রে বনুছে এটা রাজেশ কে ট্রেনিং মিলুছে এটা এটা এন্দা না কাটবুরে বাবু বলি করি আর মুই বি দেখুছে এটা কাটবার লাগি মুই বি এটা ভিডিও বনুছে ভিডিও বনামি কে বলি করে দেখুছিব তো গাইস তোমাকে কাଣା লাগুছে ট্রেনিং ঠিক হবা কি নেই হুয়ে যদি নে হেলা বলে নে হেলা আর সেতে নে কাଣା আছে তা যদি তুমি মাংস কাটবা বলে কি নেই না কা হবো পুনা পুরাকে আর দেখুথিব কেতে মস্ত কিনা কাটা যাইছে পুরা নেই কহন পুরা হাড় মানে লেগ এটা সব চিকেন বিরিয়ানি বনবা দেখুথিব তো এটা দেখো পুরা কেন্দা মস্ত কিনা বনা যাইছে মশলা ডালি করি এটা भी মশলা নে মাছ के मिसा যাইছে দেখুথিব আর এন্তা का वीडियो देखवा लगी कालू के लाइक करो फॉलो करो शेयर करो और तार टुकलू मुकलू के भी शेयर करो और इटा के देखो केते खुशी होइছে मते देखला परे।